PMAYO थानाय बिसि थामो हास्तेबो खुंथाम रासायनक मानखा तांबो मन्त्रि बाख्रां नरेन्द्र मोदी सालकिसा सिगां साख्लायाक दङ खुंथाम रोजाक नक नि बिसिङो त्रिपुराबो किसासें नक मानबायानो सालथां त्रिपुरा हांखर बेरमनि एक पेर माके नामते नगो हाबमुं सामुं बतानो चेंगो अकक्तनो रेखा कामी हामक्राय बेदंनि सचिव डॉक्टर संदीप राठौर बामुटिया ब्लॉक हाबानगर लुवाजाक अ पानानो चेंगि रेखा सालथां त्रिपुरा हांखर नायबथारि तांफा याकसु बलाय गोस्वामी आरो आवास योजना application of Chengerika Panda Chamungo Koknarak Mungo Bolai Gushami Hamrai Grand Hamungo Shapsuta Nagna Shakawa Koknaraka Panda Kopuri Vishingo Koknaraka Bamutia Ponchai Committee Chairman Deepak Sinha Video Amitabh Bhattacharya Akosombo Panda or Shaltan Tipa Hangor Tangfang Dr. Bishal Kumar Kobi Kupuri Tangfang Somatamani Panda Paithak Nahar Mungo Bufang Bushaka Kate Block Amsane Lukurok Nok Hapunish Hamogotana Jaka Panda or Berry Mura Class 12 Renong Registrado Rucham সামনে বিশিংতে ডাক্তার খাইতে শাখা এটা আরো একটা ভালো সুযোগ আমার কাছে রয়েছে এটা আমি মনে করি যেতে রুরাল ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে আমরা গত 3 বছরের মধ্যে প্রায় 3.5 লক্ষ ঘর পেয়েছি এর পরেও আমরা ঘর পেতে পারবো